Sitôt le diamant pour aller l'expertiser. Il a appris ce métier ces derniers mois. Avant, il était réservé aux musulmans. Les diamants que nous trouvons ne sont pas des diamants de sang. Nous sommes des artisans. Ces diamants, ça nous paye notre pain quotidien seulement. Les autres se battent avec des armes. Nous, nos armes, ce sont nos pelles. Côté musulman, c'est un autre son de cloche. Aujourd'hui, avec les anti-balaka, si tu es musulman et que tu es dans les mines, on peut facilement t'abattre, uniquement au prétexte que tu es musulman. Le diamant de Léon finira à Bangui, la capitale. Avec l'exclusion de la Centrafrique du processus de Kimberley, impossible théoriquement de l'exporter. Mais nous retrouvons sur place un diamantaire, un musulman qui a fui l'ouest du pays. Il nous explique le système de fraude. Le point faible, ce sont notamment les aéroports. Les diamants ne sonnent pas, c'est inerte. Sauf l'or qui peut sonner dans l'aéroport. Les diamants ne sonnent pas. Tu peux le mettre dans ta poche, dans ton paquet de cigarettes. Tu peux partir avec. Du côté des autorités centrafricaines, c'est l'impuissance totale. L'embargo encourage la fraude. En un an, les exportations légales ont été divisées par 3. La Centrafrique est le 10e producteur mondial de diamants, un diamant réputé pour sa pureté. Les petites pierres célestes n'ont pas fini de susciter haine et convoitise. Alors avec nous, donc Sabine Gagné, je le disais, vous êtes chargée de campagne acteurs économiques et droits humains à Amnesty International. Vous confirmez d'abord que les diamants sales de la Centrafrique, ce qui est dans votre rapport, donc financent les milices qui se font cette guerre depuis 2 ans en Centrafrique? Oui, notre rapport constate qu'effectivement, il y a des groupes armés qui se financent sur les mines. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes manières pour ces groupes armés de se financer. C'est soit en contrôlant directement les mines, mais sinon, c'est aussi en taxant les mineurs ou les routes terrestres ou aériennes de ces chemins, de ces diamants. Par exemple, on sait que... qu'il y avait des taxes qui étaient de $75 sur la piste de Bria par exemple, et donc c'est de cette manière-là que les groupes armés se financent. Et c'est des diamants qui financent aussi bien les deux camps, hein, les Séléka qui sont majoritairement musulmanes, ou alors les anti-balaka qui sont majoritairement chrétiens. Exactement. Ouais. Et donc notre rapport a enquêté sur les 2 zones géographiques, à l'ouest qui est plutôt contrôlée par les anti-balaka et l'est plutôt par la Séléka. Alors on le dit, hein, on l'a dit, les diamants c'est une grosse part des exportations, ça représente à peu près, en tout cas avant la guerre civile, 50% des exportations de la Centrafrique. Qui contrôle en fait aujourd'hui les mines de Centrafrique ? Effectivement, les diamants, le commerce des diamants, c'est 20% du budget de la RCA. Donc c'est absolument énorme. C'est extrêmement difficile de dire qui contrôle les mines. Mais ce qu'Amnesty International dit, c'est que ce commerce ne doit pas financer des groupes armés qui sont responsables ou complices de violations graves de droits humains, de meurtres, de viols, de disparitions forcées. Mais on ne sait pas si ce sont par exemple des sociétés locales, centrafricaines, ou bien si ce sont des grands groupes internationaux, par exemple comme De Beers, qui est le sud-africain, ou Signet, qui est un grand groupe américain et anglais, je crois. Eh bien, alors nous, on a essayé d'enquêter à différents niveaux, des différents maillons de la chaîne, et c'est pour ça qu'on a été en Centrafrique, mais aussi en RDC et au Cameroun, qui sont les pays voisins d'où partent les diamants qui transitent par le Cameroun et la RDC. Et on a aussi enquêté sur ces plaques tournantes du diamant qui sont en verre et les Émirats Arabes Unis. Dubaï en particulier. Et Dubaï en particulier. Alors, on sait aussi que c'était cité dans le reportage, le processus de Kimberley. Alors qu'est-ce que c'est ce processus de Kimberley? C'est un accord, je crois, qui a été négocié en 2003. Que prévoyait cet accord? Le processus de Kimberley a été négocié entre des États, des entreprises et la société civile en 2003, et il vise à lutter contre les diamants de la guerre ou les diamants du sang, c'est-à-dire qu'il vise à garantir aux consommateurs que les diamants qu'il achète n'ont pas servi à financer des groupes armés. Or, on se rend compte aujourd'hui, et notamment parce que des diamants ont été saisis en mai et juin 2014 qui venaient probablement de la Centrafrique, on se rend compte que ce processus a de grandes failles. Et alors justement, on se rend compte que les contrôles, en fait, les gens qui doivent contrôler en fait le commerce des diamants, ce sont les États eux-mêmes.
et sans véritable sanction. Donc c'est un peu fragile comme moyen de pression. C'est une des principales critiques qu'on fait à ce processus de Kimberley, c'est qu'il revient effectivement aux États la charge du contrôle. Ouais. Et la plupart, quand les États sont défaillants, eh bien les contrôles le sont aussi. Et à ce moment-là, on ne peut plus garantir aux consommateurs que les diamants qu'il achète ne viennent pas de groupes armés qui ont violé les droits de l'homme. D'accord. En plus, le processus de Kimberley mettait aussi l'accent sur les fraudes fiscales, parce que la fraude fiscale fait aussi partie de ce trafic de diamants à l'échelle mondiale. Et là, ça implique aussi les grandes sociétés internationales. Alors, c'est ce qu'on dénonce dans le rapport, c'est effectivement cet abus fiscal, cette évasion fiscale qui est au niveau de Dubaï et des Émirats Arabes Unis, avec un abus sur ce qu'on appelle les prix de transfert. Oui. Et il se trouve que des sociétés multinationales peuvent acheter à des prix très très bas les diamants et les revendre très cher. Et à ce moment-là, le bénéfice ne revient pas aux populations africaines et notamment centrafricaines. C'est une perte sèche pour le budget de ces pays. Exactement. Et on dit même que du coup, c'est une responsabilité. Normalement, les Émirats Arabes Unis et Dubaï a une responsabilité en matière de droits humains de ce point de vue-là et devraient réviser leurs pratiques fiscales pour pouvoir faire en sorte que la population centrafricaine bénéficie de ces ressources. Alors, on parle des diamants sales de la Centrafrique, mais j'imagine que ça concerne aussi d'autres pays d'Afrique, en particulier d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud aussi. Ça concerne l'Angola, ça concerne la Sierra Leone, où là, les contrôles des mines par les groupes armés sont massifs et assez généralisés. Et c'est pour ça qu'on appelle à une révision de ce processus de Kimberley pour pouvoir travailler sur ces failles. Oui, justement, alors le processus de Kimberley, il est sûrement amendable et je dirais améliorable. Qu'est-ce que vous proposez pour justement le rendre plus efficace ? Les autres problèmes de ce processus de Kimberley, c'est aussi qu'il ne concerne que l'exportation des diamants. Il ne concerne pas le commerce interne, à l'intérieur des pays. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le commerce des diamants en RCA, pendant la suspension du processus de Kimberley, a pu continuer et qu'aujourd'hui, il y a des diamants qui sont saisis, qui sont stockés, qui ne peuvent pas être exportés. Mais le commerce a donc continué à entretenir ces groupes armés pendant la suspension du processus de Kimberley. L'autre point, c'est qu'il ne concerne que les groupes rebelles, les mines qui sont contrôlées par les groupes rebelles, mais ils ne visent pas les mines où il y a des violations de droits humains, comme par exemple le travail des enfants, même si les mines ne sont pas contrôlées par des groupes armés. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour essayer d'améliorer le travail des enfants en particulier, de tous les travailleurs, pour faire respecter les droits humains dans ces mines? Ce qu'on propose, c'est qu'en plus d'améliorer ce processus de Kimberley et de renforcer les contrôles, on propose surtout que les entreprises elles-mêmes aient à sourcer leur chaîne d'approvisionnement. Et pour cela, il y a déjà des outils qui existent, comme le guide de l'OCDE sur la chaîne de l'approvisionnement responsable, et où il est déjà recommandé aux entreprises de sourcer elles-mêmes leur chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes entendu par les entreprises? Est-ce que votre campagne commence à avoir elle est très récente, mais est-ce qu'elle commence à avoir déjà des résultats? Alors, on s'adresse non seulement aux entreprises, mais aussi aux États, pour qu'en fait, elles fassent en sorte de transposer justement ces principes internationaux qui sont pour l'instant que de l'ordre des recommandations. Et on appelle à ce que ces normes soient transposées en droit national et international pour les renforcer. Alors, encore un mot comme sur les négociants. On a parlé tout à l'heure des grands groupes internationaux. Est-ce que les négociants locaux, les gens qui sont vraiment en contact avec les mineurs, est-ce qu'eux aussi sont désignés, montrés du doigt par votre rapport et qui sont aussi, comment dirais-je, amendables à l'avenir? Parce que c'est quand même là aussi que ça se passe en premier lieu. Ce sont ceux à qui ces mineurs vont vendre leurs pierres au début. Bien sûr, effectivement, le processus de la mine aux négociants, normalement, il y a un bordereau qui accompagne le diamant et qui permet de mener sa traçabilité et de faire le suivi. Mais beaucoup de négociants ont même reconnu qu'il y avait des fraudes, qu'ils ne pouvaient pas non plus tout contrôler. Donc, on s'adresse également à eux pour renforcer le contrôle et renforcer ce qu'on appelle ce principe de due diligence en anglais, c'est-à-dire le devoir de vigilance et qu'eux-mêmes sourcent l'origine du diamant et se renseignent sur la façon dont a été extrait ce diamant. Ce qui était en fait tout ce que vous dites était prévu au départ dans le processus de Kimberley, mais n'a pas été respecté en fait.
C'est ça. Alors je rappelle en 2 mots que la RCA c'est quand même un des pays les plus pauvres du monde, malgré cette richesse qui dort dans son sous-sol. La moitié de la population centrafricaine survit grâce à l'aide humanitaire internationale, il faut le rappeler, et 450 000 Centrafricains, c'est-à-dire à peu près 10% de la population, a quitté déjà la Centrafrique, donc à cause de la guerre civile. Merci beaucoup Sabine Gagné d'être venue sur le plateau du 64 minutes donc pour parler de ces diamants sales qui en fait financent, donc je le répète, la guerre civile en cours en ce moment en République centrafricaine. Merci beaucoup. Voilà. Donc nous avons suivi. Toute l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal parce que c'est voulu. C'est voulu pour pouvoir voler les minéraux. Tout est calculé. Mais qui est derrière tout ce cinéma? Qui est derrière? Qui est derrière? Les Occidentaux 666. Quand on vous parle de Kimberley, non, il ne doit pas avoir des ventes de diamants de sang. C'est grandement faux. Grandement faux. Il y a une mafia. Les mêmes qui disent cela, les hommes occidentaux politiques. Vous avez vu en Centrafrique, il y a les casques bleus là-bas. Mais ceux qui ont violé des enfants, ils sont partis. Mais les casques bleus, ils sont encore. Et ils guettent les enfants. Ils regardent. L'Afrique va mal. Pendant que les Africains sont en train de crier « Mamoudou, Mamoudou », le Spadman, les Blancs occidentaux, 666, les tueurs du peuple noir, ils réfléchissent comment faire pour exterminer les populations noires. Ils réfléchissent. Ils ne dorment pas, hein, car regardez, Paul Kagame, bien reçu en France. Et après, 8%. Sassou, le tueur des tueurs. Et il a mené ses cobras. Les gens qui ont tué immensément à Brazza. Ils sont venus à Paris. Hein. Les gens qui aiment boire le sang et manger la chair humaine, ils la préparent comme des gamouches. Ils sont venus sur Paris. Non, il faut donner un peu l'applaudissement à Macron, président français. Mais le plus grand taré des tarés, le plus grand idiot des idiots, Emmanuel Macron, le plus grand idiot des idiots. Il salue Sassou comme son frère. Sassou est son bien-aimé, 8%. L'homme qui n'a pas gagné aux élections. Emmanuel Macron le reçoit. Est-ce que Emmanuel Macron est passé à 8% en France? Bravo Emmanuel Macron, le plus idiot des idiots. Bravo Emmanuel Macron, le plus idiot des idiots. Paul Kagame, qui a fait tomber l'avion de Habyarimana. On l'a reçu comme un prince, au soleil de merveille. Paul Kagame, je ne comprends pas, c'est trop fort. C'est trop fort. Hein? C'est trop fort. Tu peux devenir dingue et dingue. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Paul Kagame, qui a tué les gens avec des machettes, reçu en France en grande pompe. Ah non. La France a frappé fort. La France a frappé fort. Hein? Ah! Ah non. Donc François Hollande la pute
avant qu'il parte, il a cherché dans tous les milieux pour voir qui devait le remplacer. Non. Et il a pris quelqu'un qui n'était pas connu, hein. Emmanuel Macron. Et il a dit, la France en marche. Or que la France dans la cascade totale. La France-Afrique. Bravo Emmanuel Macron. La France dans la cascade. La France de barbares en Afrique. Il a reçu 8% à l'Élysée. 8%. 8% qui a tué le peuple congolais le 4 mars 2012. Plusieurs morts. Les têtes là-bas, les pieds là-bas. Et Emmanuel Macron, il a reçu sa sou. Le plus idiot des idiots. Emmanuel Macron, le plus idiot des idiots. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Bravo le plus idiot des idiots, Emmanuel Macron, d'avoir reçu sa sou. 8%. L'homme qui n'a pas gagné aux élections. Il n'a pas gagné aux élections. Hein? Et avant, il a reçu Ali Bongo. Ali Bongo. Avant, quand il a fait sa conférence climatique, Ali Bongo lui a donné des valises d'argent. Sassou aussi a donné. Paul Biya, porteur de couches, il a donné aussi. Donc Emmanuel Macron a le même âge que Paul Biya. Bravo Emmanuel Macron, le plus idiot des idiots. Non, non, ça fait mal, ça fait mal. Ah, non. Ça fait mal. L'histoire de l'Afrique, hein, si tu n'as pas une tête, tu peux taper des crises. Ça fait mal, ça fait mal. Pa. Voilà. Killing Russia. And by that time I was killing that too.
Yes, I understood that. The hatred you have, it doesn't destroy the people for whom you have it, you know, but it destroys yourself. You'll be thinking, lost in your thoughts. That's what happened to me. And I was really killing myself. And by that time, I was killing my children too. Because they needed me to be strong. They needed all the love they lost from me. So I started to pray God to give me the strength, the heart to forgive and to forget. At that time, I started to live again. I started to talk, to play with my kids. And my children started to change completely. It took maybe 5 years, 5-6 years before I could really feel I can live it. It's not easy, but there is no other alternative. Inakatika ambriaje. Enakia sasa nasimamisha moto. Kama ya bali natoka ndio bahati. Hapa ndio kwenye mzungu kwanza kuya, ndio barabara kwenye mababa mtaka tumika huko. Tusiweza kuwa kilomita. Makarere. Kwa karere tu mingi pale hapo mtembee. Sawa kwa made kilomita. Made zile kwa bazungu kwa chimba. Made kilomita kwa aeroporo. Bakiki. Kima. Sipata hapa sibashaka kimbia mashine masasi. Zikoonekana tu ni to. Ibakimbia miezi yabafia watu. Mimi sipanishake watu nguru hapo. Na kijana tu na mashine tane mpaka yulu. Ewe napiga hivi tu mbaya. Mbaya sana. Huyu bwana sasa anataka tucheleweshe. Nachoka. When I came back after the genocide in 1994, I started to work for MONUSCO, the UN mission in Congo. At that time, war everywhere, people were killed everywhere, and MONUSCO couldn't do anything. Anything. Why? The mandate was, you are there just to observe. You are not there to be mixed in the Congolese problem. So, MONUC base will be there, and they will be killing people maybe 200 meters from there. They won't move from there. Bases to protect the population. I was in charge of doing the damage control of all they will do. I was there to clean. Because I was a Congolese, I had to explain this to my compatriots Congolese. But at a certain point, I couldn't explain something anymore. I was getting a lot of money on the blood of my Congolese compatriots, you know. And then I resigned. I was earning $4,500 a month. And everybody said, you are mad. But they couldn't imagine what I'm feeling. That's why I left. Since I've resigned from the UN, I have to be the fixer, to become a fixer. Ile mkao tena aliwaka anafanya hakuna bebe kujua mkani. Dai bebe kujua mkani kando wewe yogia kama basibula mimi. Bebe kujua mkani. Baligeuza hapo. Mbele kanisa. Sasa nini babangu nyinyi hapa? Ni kabisa unaona. Muru. Wewe mchezo wako ya kibia. Baba nataka sana nini? Twende. Ushungua ya. Ba? Leo ilikuwa
Jina yangu mimi naitwa kwa Waso Mkembo. Niko marie, niko na bibi na watoto 7. Mimi niko hapa, mwanamke na watoto biko Bukavu. Hapa na Bukavu ni 330 km. Kwa kutembea na miguu ni posho mzima, yani juma mzima. Mwaka David juu ya makazi na financement haziko kabisa. Tunaendaka kumwaka mara pili. Katibu sikusa hapo kimuombe bali. Ati. Kuishi mbali ya familia sijisikiake mzuri. Na kama naishi mbali nayo ya kupermetre hivi mtu anaweza enda mara pili, mara 3, mara 4 kwa mwaka. Nadepana gisi mwenyewe mtu anajikutana mbiniko na iko nafanya. Sibani kumbuka sana hata kwa telefoni niko naongea na mama yao wote barakia wanaanza kuniuliza. Tarujia wakati gani? Pakia wakati naambia ningeenda tumika gisi muishi. Jina lepi kile kikwake ambacho. Mimi si manager kwa mzunguko muombe na ndio pende. Na pale kwenye tutaingia kesho ndio kwenye mimi na supervisor. Sasa vile chef wa mine pale. Unaona kama ni kitu kenye kilibakia generation na generation. Hakuna gisi unaweza kuiacha. Casterit inapatikana, Colta inapatikana, or Diamel anaonekana naye, or Flam, Tourmaline, hizi zinapatikana. Sasa wakuja utakuwa bia bise kwao. Watakupa. Bayani ndio mnazungusha. Mwache leo pale. Tunatia kichanga muongozi. Kisha tunatia wakisoro kamata na wakisoro. Anakamata yeye, wamaji naye anatia, mie na mioa mkungu. Tunapandisha. Koltana kasterite. Sasa tunafika sasa kunyumba, tunakausha. Kisha kukausha, tunapeta, tunatosha ile kichanga. Kutosha kichanga, tunakamata ema. Tunaanza pisha sasa, tunaanza kusepare kasite kwake, kolta kwake. Njala. Hatuna kitu mwa hii. Ni kuangalia kisi batoto wasipitie. Huko yuko tokea chonka kila siku. Anatoka huko anaenda chonka, anakuya asubuhi, anarudia, anakuya bila transport. Unakosa hata transport. Hapa tunaojisha banatuiba. Hapa banatuiba mu 6000 francs. Kwa siku sawa 10 kilo, 20 kilo ya vile. Ça dépend na nguvu. Vyombo ya kutumika. Beshi angalia, leta kwa hii beshi. Hii mabeshi. Hii tena inaisha. Mpaka tena mie nisukule kichanga, nipate tena gisi ya kuuza beshi hii. Basi njoo ile tu. Nakopata hii beshi hii, ma 10 kilo. 10 kilo njoo nipate hii beshi. Njoo maisha kwa kwetu. Huko kwetu kuko hii madini iko mingi. Madini iko mingi. Mwana nguvu, hana nguvu ndio anaendaka kule bandi. Bandi ndio anaendaka kule kazi. Ndio maana mpaka hivi atende kuziacha. Juu societe no bazungu beko wanaitokea kule banaikuya banaifuata huko. 83 84 ndio vilianja kabisa. Na watu wakaanza kukontrole. Alors contrairement na wakati nye ba Belge balikuwa. Juu ilikuwa wakati ya ba Belge. Wakibaka kuona unafunga. Atukaa hakuna difference. Juu minere yetu leo haina valeur ni juu haikamatike iko natoka kwa etranger biko wanakia banakamata banaivusha mu manoza
na shie batu ya nchi atubenefisie kwa hiyo. Parapora hii ilikuwa tu boba Belge bope kinjo banabeba na banapokeza tu bale wenye bakutumika. Hawezi jua salary yenyewe tatia kwa alikuwa anapokea baba. Si watu makayabo wanapatia makayabo, wapatia chumvi na manguo. Batia tu kantini pale ya vyakula na vitu kari. Itu apokea tu vile. Ndio vile ilikuwa. Na anapokea nusu alikulipa apokea nusu ya karibu. Kalikuta ni kidogo sasa. Wanangu bwana anatumia. Kwa shanti. Na hivi alifika mkukufa akupataka tena pension na kumlipa. Na nikabakia tu mkile kia nyumba kile mwachaka, benye achiaka pale. Oui, mon travail c'est toujours ça. Ça ni kuchafu. Hapana kolta. Lakini kolta ingekumu kama iko nakuya kwa hii nani kwa hii hema. Inakuya pamoja na uchafu. Na hiyo gisi ndatumika uchafu na kolta na wakia. Kisha tengeneza tunafunga masaki. Kishafunga masaki na ndio tunatuma ukavu makwetu. Shia hatuko wachafu wala tunatuma ukavu na nimeshia tu ukavu pale pale. Barman anaweza pata ile $50 ya vitu. Wazungu ndio wanakula mimi. Kusema utume upate tu $50 na kwa wakati utanani utapata sheki. Nani mwana profite pale? Utaigawula ku transport, utaigawula ku masomo ya watoto, utaigawula wapi? Utaigawula ku chakula, utaigawula ku nini? Kina tado. Kana kulai kwa chimani tiki wangu kuvunja. Mkuzipanga tu na kamata madeni ya madeni. Tumika na mzungu mwenye Kanadie mwenye alitokea Canada. Yuko mtumishi wake. April kakuya haribika wakati walifungaka mimi nilitaka na njoo bazungu wote ni sawa. Mwenye anakupatia tu kazi na njoo mzungu. Mimi kwanza haya bazungu. C'est bien moi. Arrêtez, c'est pas permis de faire ça. Avant de faire ça, il faut demander. Voilà. Donc, c'est ça. Nous allons suivre maintenant un vrai homme qui va expliquer la réalité. Très important.
On va le suivre. Et lui, il ne mâche pas ses mots. Lui, il dit des vérités. Il parle bien. Un grand homme. Ah, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Afrique. Will remind us that we were first enslaved, that Africans were taken, and this we seldom say. The first civilization to take Africans out of this continent were the Arabs. And they took Africans from the eastern coast. And it's sad that in that part of the world, there are not many Africans who remain, because it was in the business of the Arab enslaver to castrate Africans. We never say that, but we must say it because it is historically significant. Then the Europeans came, the Portuguese came, the Spaniards came, the Germans came, the French came, the Belgians came. Africa became the hunting ground for the European colonizers, and we were the sport. We built, our ancestors built the United States of America. Our ancestors built Europe. And when slavery had lost its shine and sheen, the Europeans abolished it, but they replaced it with yet another pernicious enterprise, the colonization of Africa. The Europeans sat in Berlin, in Germany, in 1884, and they looked at the map of Africa and parceled it out. The British had their share, the Germans had their share, and Tanzania or Tanganyika was their share, as was Rwanda and Burundi. The Spaniards were Johnny-come-latelys in the arena, and they got little Equatorial Guinea and Southwest Africa. The French were here, the Portuguese were here, and we were colonized. This time round, they did not take us away. They came here and they controlled us, and they told us, not in so many words, that we were children of a lesser God. And we were treated as if we were children of a lesser God. In fact, they told us that on the day of creation, we were merely hewers of wood and drawers of water. And if anybody were to doubt it in 1948, it was more blatant when Hendrik Verwoerd instituted the apartheid regime in South Africa. But yet there is a sense in which the God that we worship never sleeps. The colonial enterprise ran its course. And the European tribes, the Europeans never called themselves tribes, they called them nations, were engaged in a war. First in 1918, the European tribes fought. And they had something called the League of Nations, which died. Then they fought again in 1945. And what is unique about the European nations is that when they are engaged in tribal wars, they call them world wars. So there was another war between 1945, 1939 and 1945. And after that, a new kid on the block, the United States of America, took the lead in saying that colonialism
was something that was undesirable. But at that time, Africans were never quiet. Those who had been taken out had already started agitating. Many of us here will remember Marcus Garvey, of whom Bob Marley says Garvey was a buffalo soldier in the heart of America. And many of us will remember W.E.B. Du Bois. Many of us will remember that they started agitating that Africans must regain their dignity and their independence. And indeed, in 1847, in Liberia, a small group of Africans were brought back in Monrovia, and Liberia became the first independent black nation in the continent of Africa. So soon thereafter, in Sierra Leone, they also created yet another colony. But Africa was colonized, except Ethiopia, which they tried to take in 1938 and exiled Professor Dr. Haile Selassie. And unfortunately, they were defeated, as you remember, in the Battle of Adwa. Africa can defeat European tribes. This history is necessary that we are able to appreciate the freedom that we gained. So that Garvey came, W.E.B. Du Bois came, but there was another crop after the 1940s who had had the advantage of European education. And there were people in Europe also who are beginning to recognize that indeed equality was necessary. And this was not anything new. In 1776 in the United States of America, the American state sitting in Philadelphia in the United States of America declared unto themselves that all men are born equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among those are life, liberty, and the pursuit of happiness. A few years later in France, after the revolution, they also recognized that we were to be equal, so that the colonized nations which had now taken Africans thought that they were safe. They had taken Leopold Sédar Senghor from Senegal to Paris, and they thought that they were creating a little Frenchman. Little did they know that they were creating somebody who would want to overthrow them. They took Félix Houphouët-Boigny from Côte d'Ivoire, and they thought that they were creating somebody who would be subservient to them. They took Ahmed Sékou Touré and Modibo Keïta, and they thought they were safe. Little did they know that they were creating the future leaders and agitators against French colonization. And it did not stop there. The Portuguese also took Agostinho Neto and Amilcar Cabral and Eduardo Mondlane to Lisbon. Little did they know that those individuals would be the catalyst that would be necessary in the process of decolonization. The British also had their fair share. They took others. They took Mwalimu Kambarage Nyerere, Hastings Kamuzu Banda, Kenneth David Kaunda, and many others to the United Kingdom, Jomo Kenyatta. Little did they know that those would be the individuals who sometimes later, and in Ghana, of course, they took the Osagyefo, Kwame Nkrumah, and in Nigeria, they took Dr. Nnamdi Azikiwe, Abubakar Tafawa Balewa, and Sir Ahmadu Bello, the Sultan of Sokoto. There is a sense, therefore, in which these individuals started recognizing that having been enslaved, having been colonized, we now had to liberate ourselves. And the agitation started. And Kwame Nkrumah and his Ghana acquired independence in 1957. And I still can hear Kwame Nkrumah through the vicissitudes of time saying in Accra, Ghana, that Ghana is free and will never be colonized again. But the freedom of Ghana means nothing if the rest of Africa is not free. I can hear
I can hear Mwalimu Julius Kambarage Nyerere say that he's prepared to delay the independence of Tanganyika so that Tanganyika, Kenya, Uganda would become independent at one time. Mwalimu could see the future with the exactitude of a Jewish prophet. Jomo Kenyatta and Obote could not. And therefore, we gained independence as separate states, and the story will be told shortly. So what do we see? The agitation, the demand by the people that we must be decolonized. And why is it that we were asking that we must be decolonized? Why is it that we were demanding that we must regain our independence? Because throughout the ages, it was always the divine plan that men must be masters of their destiny. And when we gained our independence, the leaders of the day were eloquent as they were clear that the reason why we were asking to be independent is because we wanted to take charge of our affairs. We wanted to be the governors. We wanted to have our young men and women acquire education. We wanted to control the production of our food through agriculture. We wanted to build our infrastructure. We wanted to improve the quality of the lives of our people by improving their health. We wanted to eliminate poverty. We were clear on what we wanted, and this message was as clear in West Africa as it was clear in East Africa, as it was clear in Central Africa, as it was clear in Northern Africa. So that if you listen to Kwame Nkrumah, it's as if you'd listen to Agostinho Neto. And if you listen to Neto, it's as if you'd listen to Samora Moses Machel. And if you listen to Ahmed Ben Bella in the Maghreb, it's as if you'd listen to Patrice Emery Lumumba. There is a sense in which there was unanimity that this was the only way, and we attained independence. And I remember so very vividly in 1957 in Casablanca, Morocco, was it in 1906, when the then 8 independent African countries met on the Osagie for Kwame Nkrumah, was clear that we must ensure that everybody else regains their independence, and that we must remember that the colonial master is not asleep, and that if we don't unite, he'll come under other guises through the neo-colonial project. But they listened to Kwame Nkrumah not. And even before they assembled in 1963, in the month of May in Addis Ababa, Ethiopia, no sooner had countries started attaining independence than the neo-colonial project started taking root. And in 1960, the first coup d'etat and assassination took place in Togo when Sylvanus Olympio was eliminated. 1 year later, Patrice Emery Lumumba was eliminated. So that in 1963, in the month of May, when 32 heads of states and government assembled in Addis Ababa, Ethiopia, there were several speeches, but 3 speeches stand out. Kwame Nkrumah's speech, Mwalimu Kambarage Nyerere's speech, and Emperor Haile Selassie's speech. Haile Selassie was the host, and his inimitable style, he reminded the congregation who are present in Africa Hall in Addis Ababa, Ethiopia, that was a momentous occasion, and that the long-term health of Africa not only required but demanded that Africa must pull in the same direction, Haile Selassie said. And Mwalimu took the baton from Haile Selassie and repeated the same words, celebrating the fact that we were independent and we had the opportunity of determining our affairs. But the greatest of the speeches was that of the Osagie for Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah had a sense of urgency which everybody else
did not have. He said, not in so many words, but in effect, that if we want to immunize ourselves from the diabolical machinations of the erstwhile colonial master, now turned neo-colonizer, we have to move here as one Africa, with the United States of Africa, with one army, with one currency, with one central bank, and with one nation. But they listened to him now. They had started getting used to the trappings of power. So what they came out with on that day in the month of May 1963 was a Organization of African Unity, the OAU, which many commentators were quick to describe in many ways and many times as the toothless bulldog. It was never a dog. It did not have teeth, but the effect of it is that it did not do very much. Some say it was a talking shop. Mzee Warioba, who was then active in political life and in other sectors, will attest to that. Yet later, we were to create another body, the African Union, and we'll have something to say about that. So we come out of Addis Ababa, Ethiopia, in 1963, clear as to what we want to do. The African politician begins to emerge. We have them in different parts, but they begin to show characters that are totally inimical to our expectations. You of your Swahili say, maskini akipata matako huliambwata. Maskini walipata matako zililiambwata. They started getting used to the trappings of power. And we started having countries which we thought would liberate us. And I'm talking about the hygiene of the politics. It started disappearing. Many of these individuals now thought that they were demigods, suffering from what I call the Messiah complex, thinking that they had been brought to Africa to liberate her, and that they suffered from two major diseases. One of them is the martyr syndrome, and the other one is the Messiah complex. They think that their countries owed them. Africa started producing leaders that one cannot recognize. How many of you will forget Jean Bedel Bokassa of Central African Republic, that man who murdered little children in the streets because they did not buy a uniform from his wife? That's Jean Bedel Bokassa. How many of you will forget Mobutu Sese Seko Mbendu wa Nzamba, who changed his country's name and presided over a kleptocratic regime, the Democratic Republic. Voilà. Voilà ce grand homme, un charisme efficace. Et il réveille toute la jeunesse africaine. Il parle. Il parle. Un grand professeur. Hein? Oui. Prof Lumumba, un Tanzanien, il parle pour réveiller le peuple noir. Oui. Permit me also to recognize this occasion and those of you who have taken time to be with us this evening. Nous avons besoin de comprendre. Ah oui. L'Africain a besoin de comprendre. Donc, nous allons passer
Bon. Que Dieu me donne la force. In some mines in and around the Democratic Republic of Congo, people are forced to work under terrible conditions. You may not see how you and your business might In some mines in and around the Democratic Republic of Congo, people are forced to work under terrible conditions. You may not see how you and your business might contribute to this, but it may be that you are. As business partners, the fate of many people is in our hands, and we have the power to prevent this from happening. By choosing conflict-free minerals for your products, you and your clients are taking the first step. Using any of these minerals from mines controlled by armed groups in and around the Democratic Republic of Congo is a major driving force for war and crime. Remember, your clients do not want to support crimes against humanity, which means they do not want to buy products that contain conflict minerals. In 2012, the United States enacted Section 1502 of the Dodd-Frank Act. This law requires many companies to disclose their use of conflict minerals. Fighting against crimes related to these minerals is a legal requirement and a priority for companies around the world. That's why businesses are taking a deeper look at their supply chains. If the products you are selling contain tin, tantalum, tungsten or gold, customers want to know where these minerals are coming from. If you're not sure about the origin of these minerals, then you have to ask your suppliers, and your suppliers need to ask their suppliers, and so on. You have a good product when you're able to demonstrate that these minerals do not come from smelters that source from mines controlled by armed groups in the Democratic Republic of Congo and neighboring countries. As companies are disclosing the origin of their minerals, supply chains with conflict-free products will generate more business. Supply chains that cannot demonstrate that they are conflict-free will be phased out. By ensuring that you purchase the right minerals, you support efforts to stop wars and crimes, and clients will continue doing business with you. Now here's what to expect. More and more customers will contact you to collect information and evidence about the origin of conflict minerals in their supply chains. You can use this movie to help explain to your own suppliers the important role they play in providing this evidence. By working together, companies can ensure that the business community is not contributing to the funding of wars and crimes in and around the Democratic Republic of Congo. Together, we can make a better world. Voilà. Et nous allons suivre une dernière vidéo. Une dernière. Après, je vais clôturer la vidéo. Nous allons suivre une dernière et à nous revoir demain. Oui. Je vais faire une dernière. Une dernière.